be on m'a metté bien avec kaso do erete o parce à donner nous waka ira ka fo mettez flé kaso kono de am bébé se ka yere soro kaso kono munu dogole no kanga boko luga keleke au dogole no ay boke muna oti bo mais ay bo doro am bébé vidéo de kew mais pourquoi obi dogo on bi bo ay boke muna obi dogo problème be ne muna obi dogo ngo dogoli au ba conséquence do la taw bawdo ah ok ngo sino ngo vidéo be ke bi body muna bi dogo pourquoi tu te caches iboke jaja boli betese ka bokwe voilà ameni kanteni nke bo folo minumba fa beka bo au beka bo fo profilu ko fe au ka bo masku ko fe ay na ujo kene ka nga faso keleke betese de awo ne togoni jamu de be nga passeport ka ntogoni jamu o de baka a trafiquer l'intérêt jere so dogo mina ba yo kele be ka passeport ka o kole ne be ka identité o ka Mali kono français nga wolo sebe o de kele baka vous croyez qui est bête dans l'histoire ame nyon de meke mante nyon choro fena koy ame nyon de me mante nyon choro na sera choro ni yoroma abe janalo ma de ni bi continuer na sera choro ni yoroma be janalo ma de bi continuer wa moko ke kuma e bi yere retirer awo parce que ne toro ani jamu awo de bene ka passeport ka awo au chama be pla kuma chama oni fonda au si toro ta ka Facebook ka au si jamu ta ka Facebook ka anyera ta ka ate video ka onyera bolé au pas para donner anyebe jeunesse odogo kelem na de o de bene ka passeport ka o de bene ka Mali carte d'identité ka o de bene ka France fait beka o de bene ka génétique fait beka donc moi je ne suis pas une bête ka formé alamade suivi bêtement ka nga vibla danger bêtement ka ko beke bêtement non na nga me faso jo anga jo sharia kono na nga jamana jo anga jo sharia kono en tout cas ne be Mali jo ke sharia kono parce que ne dogolinte peut-être ni fana ku dogole no mais c'est n'importe quoi ke ne dogolinte le jeunesse go dogo elle est réelle nsigile flo nyokoro tugum na wa Allah awo mais c'est ka interpeller nga kuma mais c'est ka interpeller chama me ka kuma sigi ti sega mine ushi ayo de don woda ta yo dogo aw ya dogo danger ko boli ko conséquences de bala ngoda ta o dogole no awo mais jeunesse go dogo risigita ne ni nyoko na chama amunu me video ke koni mo me video ko gu nyeda o maske ne nyeda ne ka video te komite YouTube ka kami ko nyeda maske le me munati nga video te ko ndogol me ekran ko feminate oye musokise ado e folo oye musokise ado donc anga na dansa ko anga nyogon bonya ne re demba ya tigide awo ni mako do to nyere kama mba to ndon kama tie kele la fala me ni ma na maton talan fasu ka wuli ka kunchi iko wera nyini na tie maliko kele kan yere ka vibla danger o mambo kan che ka vibla danger o mambo kan don ga vibla danger o fena mambo ayi akokainta nsekera muye nyore ke malikula ntiseka temeninga ntetemenika mo chie parce que mba do fembe ka fo ashite seka temene tenka nkan ka fe nya beke nkan ka fe fo nya befo avec les dangers avec danger total ne kuma ufo ne le bado conséquences munubula bado mais nya beke faso kanukama voilà pas para te de la mala pas para 1 centime achete mu badia donc anga sabali anga nyongo bonya ninga video mai nimbeta nya fo donala nganga ni bedabla parce que mba do kumbe bo komi me bwa kono
ça sert à rien aka foko ni ni be nyokona mo shini mo shite nyokona mo si CDR ni malika famille te nyokona ya malika famille ni CDR te nyokona ya voilà malika yere de ale de ni mo do be nyokona malika yere awo ale yere de ale principali na ale de ni mo be nyokona mo do note mo shini mo shite nyokona donc malika kanata CDR ta ko publier ka fe aka famille ta ko publier aka famille ni mo te nyokona wa CDR re ni mo te nyokona CDR cheni malika chete nyokona mo shini mo shite nyokona kuma do de fora ale malika yere ma beno de ale de be kata mo mélanger sinon mo shima mélanger ya mo si mo do de hakilna ma be nyokoma olu de be nyokona abode tinye fo awye aw Facebook mo malika bode tinye fo awye ale malika de abode tinye fo akana ta fo ka beta mo mélanger mo shini mo shite nyokona CDR ba ka barala malika famille ba ka barala baby tadila awo bede bi tala kata ko ka groupe ta ka nyagami jena sogodogo te kuma ni CDR togoye wa jena sogodogo masunya ka kuma ni CDR togoye jena sogodogo bismillah il faut ka sa bima Facebook ka abe kuma na hakilina di asebe tele ka publication foshi ka ko vive CDR ate anna kerai ni ne publication kemeke bitaso kele de be asebe me kele ne ka ko vive CDR mais nga publication kemeka mba fongo aras bachi fosaya donc katako CDR ni malika famille c'est faux et archi faux malika famille CDR te nyogona jeunesse ko dogodi malika de be nyogona ale de wala akuma fole fleni nere na ale de be nyogona note CDR malika famille te nyogona na te che ka boko fo ne be boko fayana voilà arasa ni malika te nyogona jena soko dogo te kuma ni arasa tokoy abe kuma na yere de tokoy neti dogo mo ka birifini jugoro de ayish ni mi me malika fe abe ne yoro do abita fo nyana na ma se ko ke fo kana Facebook ka ko CDR malika famille non ika ke kunya mana bonya chogo malika ika ke kunya mana bonya chogo ibi ko ke chinye de kandora bana de pala ka CDR dani malika famille te nyogona ne nga kuma fo kan adresse la domina ma CDR to do akono marasa to do akono donc ni bene jabi en tant que jeunesse sogodogo ibene yoro do iben soro chogodo kateme bela jelenga malika iben don ateme beka ibene don kateme beka donc ni tese kata jabi yoro la fibina kibina groupe fla mélanger nyona o tikenya CDR ni malika te nyona malika ni CDR ni te nyona famille te nyogona arash bati ni malika te nyogona mo shite nyogona ne ni malika de nyogona ne voilà donc ibe de jabi ni be réponse ke ne jene ibe de ta ni be entani togo ibe entanteni mais CDR togo boale ka malika famille togo boala voilà toro c'est trop ibe wuli klegele doro ka ben mélanger CDR malika famille CDR malika famille où est le problème CDR malika famille join a fo join ko CDR malika famille nyogona ne nga kuma fo ni ko shwa la ka video bibolo ni ma boni video yi ma bona e kumina yere de bado mais où est le CDR to mbula CDR to mbula malika famille to mbula mais non malika il faut arrêter voilà, il faut arrêter. Il y a une vidéo flash avec un supprimer nya bay. Il faut arrêter. Il faut arrêter malika. CDR ni tinyogona bi, CDR ni tinyogona shini. Malika family CDR tinyogona, malika family CDR tinyogona. Nele yenga kuma fo iye. Nele ki mango iko shwa la ka video bibolo. Ni ti boni video iye iye bado kumeti bonai. Ko damne 19. Voilà. Itarika worokia ichu. Atoko yete worokia toko wera bo lay obe baramuni bole ne ba be kalama. Tout ce qu'elle fait mba bedo. Iyo shuga blanela obe ne dogo ya 3 jours. Ima kuma ne iri postele kuma mnade. Isorola kana inyana kika keguni jina tike moko bela jele. Isorola kana sa kasoro kana kibe ko ube mélanger. Non, malika. Ate marcheti.
a te marché te CDR ne ka publication kono CDR togo fiman ta la CDR togo jema ta la arasa togo fiman ta la arasa togo jema ta la ika deni nana attaquer li munge kuma mina ko ngaras bachi ko fo saya ko be digili la no be digili la o yika problème ni bolo ne ba fo aras bachi fo saya o madame le bila ibe tane ka publication koro la je sans fla kofe depuis 2017 ne ba sebe ko arasa fo saya o madame ne bi donc ni mi chi mi bi bolo iba fo ne de ka ibe ne de attaquer awo ibe ne de attaquer mais kataka kibe groupe fla mélanger nyona non kataka kibe groupe fla mélanger nyona non ni mo chité nyona ya ini cédère mo chi cédère mo ya de sara nyona ya ba nyona eli cédère mo be bla nyona kada dol ça le be kamuna ou be ba fo ba bla nyona muna lele ko imango iko shwala ka video bibolo nyima bona ye ibora na iwa bien bla ni shwala ko kele na wa o shwala ko kele te bantan yere soro shwala te taka ka boye atekela teta o mama shikola wa ama shire kola wa anga chuma cha oma wa shwala kele malika la mo jugu wa ma anga fara ka bonyo kona te ni chete kela ka to no san kele bientôt ibi ka fakibe chekele iti ka seka kele mais ato no anga taka ko wala iko kito de ke ni to ke mais match de dilateur ne be nga kati vérité finyana ni to se ko ke so iba kele so iba to anga fara ka bochela anga taka ko wala anga to kele ke mais iko te ite boche ko itakele ite kwa ko itakele o kuma mungera shola de kele kara mo wa o be shola kele nga famille mali kono wa atekela ate bwanguna atekela ate boye o kuma mungera mais trop c'est trop no le yirila ni ta kele atoy iyere ba do tigi ni tsega bona ka papa ka ibo atoy ni no ni be bona ya nga kele nga o dossier clôturé anga ta chiwere la mais atekele ate boy shola tekele shola kote dabla o mama shikola wa anga ta undunga gele dongodo kokura be malikono ante ka nyesha nga li dossier nyana mauma shola dongodo o ma shola de malien daiwa shola kele ne be ko jukele malikono wa ni mase ka le kele ale to yenga anga ta ka mo wele la ko bene mo wele te ni mo wele le kele li yere mai angu beto na be ke chiko maka ke tento me shola tekele shola te boy mama shikola ne bora ko chiere fi ni mo ta fi wa ne afi pasa meni ko la ni shola kun kele depuis adamne o ku yo bane o yere ba fo ka fo ko na ma kele ko aye ko chama kele wa na aye ko chama kele do me fenete ja mo golo ni mi ntate ka jaila o to eni no ni mi ntate ka jaila o to e iba soro ko kele kuma mase o fone conseiller ka fi voilà ni mi ntate ka jaila o to e do me ngana shimancha wa do me yere te ja mo ni fina ni mi ma jaila ba soro ala mo jaila folo ateka ma jaila bikate jaila shinu malika ateko shola ko majabi kate ja shinu bedati ni se ku yemu ye ni o ke shola kula atote mani iba blate après na kele wakasi avec kele me ko ke ta bla pepepeo aduti ka kele efe e ko ka fa umbe bolo ko ne bora nai e be problème soro mu ya ke o be problème soro me be fene de ka problème soro donc e be fene on de ka sigi kata shola goshi on ataka malila shola ka plainte diga on kama wa e shola ka plainte o me be fa on de ko ke wa e mu dogole no e ko ke take ne mu beke na me de ko on anake ko te fo e mu dogole no e desala ka video labo ko ale dogole ke ne video labo ke ko problème le eso ayere ka lame o ma je na lo made e ga mo go bo le fo ole ba fo ne na ko ne bo na video ko be problème so donc ne le na sigi ka galon jugu tike ko da shwala la après vous tembolo a fo tembolo